সন্দীপ ভাইয়া কি আপনার গার্লফ্রেন্ডের কি কোডা কেন আইনি আই তো আর গার্লফ্রেন্ডে জান কই দেই ভাইয়া আই তো আপনার ছোট ভাইয়া নালে কি করতে পারেন তোল্লাই ছোট ভাই তোল্লাই তাই আমার জান चीटिंग करता है तू कंट्रोल कंट्रोल। तुम बहुत पढ़े लिखे हो तो फिर इंग्लिश बोल के दिखाओ। इंग्लिश बात कुछ समझ न आई कमी का हमने पाई। अगर मैं तुम्हें आई लव यू बोलूं तो तुम वापस बोलोगे? हाँ आई लव यू वापिस কিসে তুই তোর ওসের কিল্লে তোর কি বুট্টু দেখছিস তুই কোনো ভাইয়া আই তো ইংলিশ কোন শিখে গেছি কি কস্তি तासा मेरा जहां है আচ্ছা বাইরে কানে ইংলিশ কই দেয়া আছে ইংলিশ কি